কর, মাথাটা নিচে কর, এই সবার चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को মিলিয়নের পর মিলিয়ন বানামু, তুমি খালি দেখবা আর জ্বলতেই থাকবা। জলসে যাব জানি মানছে না মনে খানি পাবো না জেনেও মিছে মিছে কেন তোমাকেই ছুতে চাই আমি কেন বারে বার প্রেমে পড়ে যাই এই জনমে হাজারো মানুষ পছন্দ করে আমারে, আর তুমি আমারে পছন্দ করো না। সত্যিই তো, তোমার পছন্দ হিরোইন শিগো দিকে যায়, ভালো মানুষের দিকে না। যেহেতু পাবনা জেলায় বাড়ি, পাগল আমরাই ঠিক করি। আমিও অলারি ঠিটা কমনি সপনা মজালি समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ये मान्छे कालो कानमा चालो बुन्ने पालो तेरो आको चुक्को चाको कस्तो चाटो मैले आको खाना लाग्यो तात्यो पारो एकदम सारो दिनमै तारो हेर्को सारो काँचो टाढो तेरो ठाडो अनि पारो लुगा